सोने से पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या किया करते थे? सबसे पहले वो कुछ अज़कार और दुआएं करते थे सोने से पहले। सबसे जो कॉमन प्रैक्टिस मिलती है, बल्कि सारी कॉमन है, बट ये कि सबसे जो वाज़ेह है वो ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह से हाथ पाम जैसे दुआ मांगते इस तरह से करते थे और तीनों कुल पढ़ते थे और उसके बाद फूंक मार के अपने जहां तक कर सकते हैं वो करते थे। ये हज़रत आयशा फरमाती हैं। और वो ये अमल 3 बार करते थे, ठीक है, 3 बार इस तरह से करते थे। बिस्तर को झाड़ते थे बिस्मिल्लाह पढ़ के 3 बार। बल्कि एक हदीस में भी आता है ना कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से अगर कोई बिस्तर से उठे वॉशरूम जाने के लिए या नींद में से उठ के कहीं जाए, वापस जब बिस्तर पे आए तो उसको झाड़े 3 बार, क्योंकि उसे नहीं पता कि उसके जाने के बाद वहां क्या हुआ है। ये सही हदीस है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, तो ये साबित है। फिर अल्लाह के नबी सूरह मुल्क पढ़ते थे, सूरह सजदा पढ़ते थे। उसके बाद कुछ सोने से पहले के अज़कार हैं, जो हिस्नुल मुस्लिम एक ऐप है, उसको डाउनलोड कर लें, वो आप पढ़ें, यकीन करें बेहतरीन नींद आएगी, स्ट्रेस फ्री आपको नींद आएगी। अगर किसी को नींद में मसले आ रहे हैं या कोई बहुत ही डिप्रेस्ड हालत में सो रहा है तो वो ये प्रॉफिटिक रूटीन अपना कर देखें। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुजू करते थे, वुजू करके 2 नफल पढ़ते थे, उसके बाद लेटते थे, उसके बाद ये अज़कार करते थे, सूरह मुल्क सूरह सजदा की तिलावत करते थे। बेहतरीन रूटीन है, ठीक है। 7 बार हस्बी अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम, ये 7 बार पढ़ते थे। तीनों कुल 3 बार पढ़ते थे, ठीक है। और इसके बाद 10 बार 100 बार बल्कि पढ़ते थे ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु, ये पूरा 100 बार। इसी तरह सुब्हानल्लाह बिहम्दी 100 बार। फिर और भी बड़ी दुआएं, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु 3 बार, औज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़ 3 बार। तो ये आपको याद होने चाहिए, ठीक है, बहुत यूजफुल है। ये एक शील्ड है मोमिन की, शेल्टर आ जाता है उसके ऊपर। अज़कार किया करते थे। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामुल लैल के लिए उठते थे, मैंने आपको बताया। और जो सबसे पहला काम हमारे नबी करते थे क़यामुल लैल में, क़यामुल लैल के उठते ही, वो था मिसवाक। देखें, प्रॉफिटिक रूटीन से बहुत ज़्यादा सफाई का ख्याल रखने की तलकीन हमें दी जा रही है और इसको बहुत से लोग इग्नोर करते हैं, ठीक है, सफाई को। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना ज़्यादा सफाई का ख्याल रखा है कि यहाँ तक कह दिया कि प्याज खा के और वो दूसरी क्या चीज़ है, लहसुन खा के मस्जिद में ना हो, ताकि दूसरा बंदा उसको तकलीफ ना हो आपके साथ खड़े होके, ठीक है। तो लोग इसका ख्याल नहीं करते, लोग सही से अपनी मुंह की सफाई नहीं रखते। इवन हस्बैंड वाइफ्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। लोग तो स्मोकिंग करते हैं, कई लोग हैं आपने देखा स्मोकर्स होते हैं, फिर वाइफ्स के पास इसी तरह चले जाते हैं, ठीक है। तो इसका ख्याल रखना इस सुन्नत से साबित है, क्योंकि पहला अमल ही अल्लाह के नबी मिसवाक करते। और यहाँ तक कह दिया कि अगर मुझे मुश्किल का डर ना होता उम्मत पे तो मैं हर नमाज में मिसवाक फर्ज कर देता अपनी उम्मत पे। अभी तो सुन्नत है ना, लेकिन कहा मैं इसको फर्ज कर देता अपनी उम्मत पे, ठीक है। तो इसका बहुत ख्याल हमें रखना चाहिए। अच्छा, मिसवाक करते अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और ऑब्वियसली दुआ तो हम पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह लज़ी अहयाना बादा मा अमातना व इलैहि नुशूर। देखिए, हम दिन का आगाज ही अल्लाह के शुक्र से कर रहे हैं, तो कैसे डिप्रेस रह सकता है मुस्लिम जब वो दिन का आगाज ही शुक्र से कर रहा है? तो या तो वो झूठ बोल रहा है दुआ पढ़ते हुए, ठीक है ना, कि मैं अल्लाह का शुक्र करते हुए उठता हूँ, उसके बाद वो डिप्रेस भी हो रहा है। तो अगर हम सही से माइंडफुलनेस के साथ ये दुआ पढ़ के उठें कि अल्लाह आपका बड़ा करम है, आपने मुझे एक और दिन दे दिया और इसमें मैं अपने आप को बेहतर कर सकता हूँ, इसमें मैं कुछ नेक अमाल कर सकता हूँ, इसमें मैं तौबा कर सकता हूँ, ठीक है ना, इस ड्राइव के साथ जो उठेगा, आप सोचें वो कैसे डिप्रेस रह सकते। तो ये बड़ी खूबसूरत दुआ है। तो अल्लाह के नबी वो दुआ करते थे, उसके बाद वुजू करते थे, प्योरीफाई करते थे अपने आप को, ठीक है। वुजू से एनर्जी मिलती है, उठते थे, और उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मी टाइम, पर्सनल टाइम, जिसमें वो एनर्जी लेते थे अल्लाह के सामने जाके, उसमें खड़े होते थे, क़याम करते थे, ठीक है। वो उन्हें ड्राइव देती थी, वो चीज़ एनर्जी देती थी, पर्पस देती थी। बेहतरीन ये मी टाइम था प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। अच्छा, उसके बाद प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या तो थोड़ा लेट जाया करते थे, हज़रत आयशा कहती हैं, या ये कि जिक्र अज़कार के बाद मस्जिद की तरफ प्रोसीड किया करते थे, और सुन्नतें घर में ही पढ़ते ज़्यादातर। 2 सुन्नतें, जिसमें पहली रकत में सूरह काफिरून, दूसरी रकत में सूरह इखलास पढ़ा कर, ठीक है। और ये भी ट्रेनिंग है मुसलमान की। सूरह काफिरून में कंप्लीट नेगेशन है कुफर की, और सूरह इखलास में कंप्लीट अफर्मेशन है तौहीद की। तो हमारा कलमा भी यही है ना, ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा क्या है? नेगेशन, इल्लल्लाह अफर्मेशन है। तो ये कलमे की जो है ना, वो दिन का आगाज कैसे कर रहे हैं? कलमे की अफर्मेशन से, राइट।
یہ ہے اصل میں بات. دیکھیں اسلامی عبادات اگر سوچ کے کی جائے نا, اگر بہت زیادہ ان پہ تدبر کر کے کیا جائے تو پھر فائدہ دیتی ہیں بہت زیادہ. ادروائز یہ کہ پھر وہ بس ایک عادت ہوتی ہے نا کہ بس بندے نے نماز پڑھنی, وہ ایک عادت ہے, لیکن اس کو سوچ کے تدبر کر کے کیا جانا چاہیے. اچھا اس کے بعد موس جاتے تھے, وہاں پہ فجر کی نماز ادا کرتے تھے. فجر کی نماز ادا کر کے ذکر اذکار کیا کرتے تھے بیٹھ کے, جو کہ آپ کو حسن المسلم ایپ میں مل جائیں گے. صبح کی نماز کے بعد کے جو اذکار ہیں. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھنا پسند کرتے تھے صحابہ کے ساتھ, کیونکہ صحابہ بھی فریش آتے تھے, پروفٹ بھی فریش آتے تھے, ٹھیک ہے نا. ہماری تو ہوتی ہے کوشش کہ وہ نماز پڑھ کے بس سویا جائے, لیکن یہ کہ ان کی روٹینز ایسی تھی کہ وہ فریش ہی ہوتے تھے. تو اس دوران مائنڈ بھی بہت ایکٹیو ہوتا ہے. سرکیڈین ردم ایک چیز ہے, اس کو اگر آپ کبھی پڑھیں گوگل پہ, وہ ہماری نیچرل بایولوجیکل کلاک ہے. اس کے مطابق جو سب سے زیادہ ہیومن باڈی ایکٹیو ہوتی ہے وہ صبح 6 سے 10 کے درمیان ہوتی ہے, اس کے بعد ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. تو پروفٹ جو ہے وہ خواب ڈسکس کیا کرتے تھے صحابہ سے, یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. تھوڑا سا ریمائنڈر دیا کرتے تھے, بہت شارٹ. یہ ثابت ہے سنت سے کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات لمبی نہیں ہوتی, ٹھیک ہے. پروفٹ کا خطبہ 15 سے 20 منٹ کا ہوتا تھا جمعے کا, دیٹس اٹ. اور کوئی بھی ریمائنڈر دینا ہوتا تھا 5 منٹ, دیٹس اٹ. اس کے بعد صحابہ کو وہ انرجی, وہ ڈرائیو مل جاتی تھی پرپز آف لائف کی, رائٹ. جیسے بڑے بڑے آج کل جو موٹیویشنل اسپیکر, جو ٹاپ کے گروز ہیں سکسیس کے, وہ صبح صبح کوئی ڈرائیو لے کر آتے ہیں تاکہ ان کا دن جو ہے وہ انرجی کے ساتھ گزرے. وہ کہتے ہیں ہم کیفین شاٹ لے کر آتے ہیں, ٹھیک ہے, مے بی اوکے اس سے ڈرائیو آتی ہے. مے بی وہ کہتے ہیں کہ ہم واک کرتے ہیں, اس سے ڈرائیو آتی ہے. مے بی یوگا سے سٹارٹ کرتے ہیں اپنا دن, یا یہ کہ کچھ موٹیویشنل کوٹس ہم نے جمع کر کے رکھے ہوتے ہیں, وہ پڑھ کے آتے ہیں تو ریسٹ آف دا ڈے اچھا گزرتا ہے. تو دیکھیں کتنا بہترین نظام آلریڈی اسلام نے دے دیا ہے کہ فجر کی نماز, یقین کریں اگر فجر کی نماز باجماعت پڑھی جا رہی ہے اور ایسی مسجد میں پڑھی جا رہی جہاں پہ تلاوت بھی اچھی ہے اور وہ صورتیں بھی بہت اچھی پڑھ رہے ہیں سنت کے مطابق, سنت سے ثابت ہے فجر پہ کیا صورتیں پڑھتے تھے پروفٹ, تو یقین کریں وہ ایک ڈرائیو مل رہی ہے آپ کو. اگر آپ ان پہ غور کریں کون سی صورتیں پڑھائی ہیں, گھر آ کے میں ترجمہ پڑھوں ان کا, یہ مولوی صاحب نے آج کیا پڑھا تھا, قاری صاحب نے, ٹھیک ہے. یا چلیں آپ خود سے کوئی سورہ سلیکٹ کر کے پڑھ سکتے ہیں صبح صبح, اس سے انرجی ملے گی, ڈرائیو ملے گی. 30ویں پارہ کی سورہ امیزنگ ہے فجر کے ٹائم کے بعد. 30واں پارہ جو ہے, کیونکہ فجر کے ٹائم ثابت زیادہ ہے کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم 30ویں پارے کی سورہ پڑھتے تھے, تو وہ آپ ترجمے سے پڑھیں 30واں پارہ, اور کچھ صورتیں سلیکٹ کر لیں ڈیلی پڑھنے کے لیے. مے بی 2-3 آیات ہو سکتی ہیں, ضروری نہیں پوری سورت, جتنی آپ میں استطاعت ہے. اس سے کیا ہوگا, آپ کو ڈرائیو ملے گی, ایک صبح انرجی ملے گی کہیں بھی جاتے ہوئے, ٹھیک ہے. تو یہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی روٹین سے ثابت ہے. اور اللہ کے نبی, میں نے آپ کو بتایا کہ خواب پوچھا کرتے تھے صحابہ سے کہ تم مجھے اپنے جو ہے وہ خواب پریزنٹ کرو, تو صحابہ مختلف اپنی ڈریم شیئر کرتے تھے, اس کی تعبیر پھر رسول اللہ بیان کرتے تھے. تو یہ ایک بڑی اچھی کنورسیشن ہے, دیکھیں نا, ٹیم کے ساتھ, اور ایک کمیونٹی بلڈ ہو رہی ہے اور باتیں ہو رہی ہیں آپس میں. تو یہ ان کی روٹین تھی. اچھا ان کی مارننگ کی روٹین سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اپنے دن کا آغاز گریٹیٹیوڈ سے, شکر گزاری سے کرنا چاہیے اور موٹیویشن سے کرنا چاہیے, تاکہ آپ کا ریسٹ آف دا ڈے اچھا گزرے, ٹھیک ہے. تو میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارا مائنڈ سیٹ ہی اسلامک روٹین اس طرح سے بلڈ کرتا ہے کہ شکر گزاری کرو. کیسے؟ جب ہم دعا یہ پڑھیں الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور, کہ اللہ نے مجھے موت کے بعد دوبارہ زندگی دے دی, تو یہ اٹ سیلف شکر گزاری کا مائنڈ سیٹ بن رہا ہے کہ شکر کرو, ٹھیک ہے, کہ ابھی تمہارا حساب کتاب نہیں شروع ہو گیا بلکہ ایک اور دن مل گیا کہ اس میں کچھ اچھا کر لو, مزید کر لو, گناہوں کی توبہ کر لو, مزید چانس مل گیا تمہیں. مائنڈ سیٹ کے ساتھ جو انسان صبح اٹھے گا تو شکر گزاری اس میں آئے گی, ہو نہیں سکتا. دوسرا یہ ہے موٹیویشن, وہ میں نے آپ کو بتایا کہاں سے مل رہی ہے. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم لیتے تھے می ٹائم, تہجد کا ٹائم, اس کے بعد اسٹرینتھ حاصل کر کے قرآن بہت بڑی موٹیویشن ہے, ٹھیک ہے. قرآن پڑھتے تھے, پڑھاتے تھے, بیان کرتے تھے, یہ صبح کی روٹین ہے. اچھا اس کے بعد پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی کرتے تھے, یہ ان کی روٹین سے کامن چیز پتہ لگ رہی ہے, وہ مائنڈ فلنس کے ساتھ کرتے تھے. مائنڈ فلنس کا مطلب ہوتا ہے بینگ پریزنٹ. ہر چیز, کھانا کھاتے تھے مائنڈ فلنس کے ساتھ, گفتگو کرتے تھے تو مائنڈ فلنس کے ساتھ, عبادت کرتے تھے تو مائنڈ فلنس کے ساتھ. اسی لیے they were at peace, these people, مشکلات کے باوجود. ہمارا مسئلہ یہ, ہمارے ذہن میں 1000 چیزیں چل رہی ہوتی ہیں, عبادت کے ٹائم پہ بھی اور کھانا کھاتے ہوئے بھی, گھر والوں سے بات کرتے ہوئے بھی. اپنے مائنڈ کو ذرا فری کرنا سیکھیں. گورے کیسے فری کرتے ہیں اپنے مائنڈ کو؟ یوگا کر کے. آپ نے دیکھا نا, بس بیٹھ جاتے ہیں چپ کر کے 5-10 منٹ کے لیے بیٹھ جاتے ہیں. تو نماز سے بہترین یوگا تو کچھ بھی نہیں نماز کے آگے, ٹھیک ہے نا. نماز میں ریلیکس ہوا کریں بجائے کہ تھاٹس لانے کے. ٹرائی ٹو ریلیکس. آپ کریں سجدہ, جتنا مرضی لمبا کریں, جب تک یہ فری نہیں ہو جاتا کرتے رہیں سجدہ, نہ اٹھا کریں سجدے سے, ٹھیک ہے, جب تک یہ فری نہیں ہو جاتا. جب تک آپ
रुकू में फ्री नहीं हो जाते, करते रहा करें, ठीक है। तो इससे क्या होगा, नमाज बेहतरीन माइंडफुलनेस की एक्टिविटी आपकी जो है वो बन जाएगी। अच्छा, तो माइंडफुलनेस से करना, कॉन्शियसली करना, उसके बाद ग्रैटिट्यूड से और मोटिवेशन से दिन का आगाज़ करना, उसके बाद प्रेजेंट रहते हुए अज़कार करना। हम अज़कार कर रहे होते हैं ना, साथ मोबाइल यूज़ हो रहा होता है, ठीक है, तो वो बस एक सवाब तो मिल जाएगा लेकिन उसका कोई पर्सनैलिटी पे इफ़ेक्ट नहीं होगा। तो अज़कार भी माइंडफुलनेस के साथ जो है वो करने चाहिए बहुत ज़्यादा। उसके बाद देखें, हमारा पहला काम उठते ही होता है फेसबुक चेक करना। तो ये तो अब बाकायदा वो साइकोलॉजिस्ट कह रहे हैं, सोशल इंजीनियर्स खुद कह रहे हैं कि पहला काम उठते ही इंटरनेट ऑन करना नहीं होना चाहिए। उसके बहुत मनफी असरात हैं हमारे हर चीज़ के ऊपर। उससे सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये कि हमारा माइंड एकदम से स्ट्रेस में आ जाता है सुबह उठते ही, मैसेजेस पे मैसेजेस, ईमेल्स, नोटिफिकेशंस उठते ही, ठीक है। तो हम हैवी फील करते हैं, फ्रेश फील नहीं करते हैं उठते ही, इसलिए उसको ऑन ही ना करें। आप स्टार्ट ही इन चीज़ों से करें जो मैंने आपको बताया, प्रॉफिटिक रूटीन जो मैंने आपको बताई है, ठीक है, और फोकस रहते हुए दिन का आगाज़ करें। अच्छा, उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी ईजी गोइंग पर्सनैलिटी थी। आप देखें, अल्लाह के नबी ने ईजी गोइंग लोगों को पसंद भी किया, उनकी तारीफ़ भी की, बल्कि यहाँ तक कह दिया कि अल्लाह के नज़दीक भी सबसे महबूब तरीन लोग हैं जो ईजी गोइंग होती हैं। और ईजी गोइंग की मिसाल क्या है? प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा से घर आके पूछते थे कि खाने को कुछ है। अगर हज़रत आयशा कहती थी जी है तो खा लेते थे, लेकिन कभी भी अकेले नहीं खाते थे, ठीक है, शेयरिंग करते थे। अगर वो कहती थी नहीं, तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे कि मैं आज रोज़े से हूँ, कोई बात नहीं। अब देखें, कंपेयर इट विद अस, हमें नाश्ता ना मिले, हमने तूफ़ान मचाया होता है, ठीक है, हमने सर पे घर उठाया, तो अपने घर वालों के लिए आसानी पैदा करनी चाहिए। मिल जाए तो अच्छी बात है, मिलना चाहिए, वैसे नाश्ता करना चाहिए, लेकिन ये कि ईजी गोइंग होना चाहिए, ईज़ क्रिएट करनी चाहिए दूसरों के लिए, ठीक है। तो ये हमारे नबी की रूटीन से जो है साबित होता है। अच्छा, उसके बाद देखें, एक चीज़ साबित हो रही है उनकी सुबह की रूटीन से कि वो सुबह के टाइम को बहुत मीनिंगफुल कन्वर्सेशंस में इस्तेमाल करते थे, ठीक है, क्योंकि सुबह के टाइम ये एक्टिव होता है ब्रेन और एनर्जी होती है। पता नहीं सुबह के टाइम अल्लाह ने कौन से एनर्जी पॉइंट्स खोले होते हैं दुनिया के, ये फिज़िक्स हमें तो नहीं पता है, तो अल्लाह बेहतर जानते हैं, ठीक है। तो उस टाइम पे जो चीज़ें हम करेंगे वो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर होंगी, ये अल्लाह का निज़ाम है। हम रात को जब एक्सट्रीमली टायर्ड होते हैं तब गुफ्तगू कर रहे होते हैं आपस में एक दूसरे से, ठीक है, घर वालों से, वो कोई एक्टिव टाइम नहीं है, एक्टिव टाइम है ही सुबह का। और इस पे बाकायदा एक टिप देते हैं टाइम मैनेजमेंट के एक्सपर्ट्स कि देखिए, आप अपने रियल टाइम से, पहली तो बात है, अगर आपका टाइम इतना रैंडम है, आपको पता ही नहीं आप सुबह उठते कब है, तो इसका मतलब ये चीज़ ठीक होने वाली है, ठीक है। रूटीन से चलना चाहिए। जैसे लेट से एक बंदा कहे यार मैं कभी 10 बजे उठ जाता हूँ, कभी 1 बजे, कभी 12 बजे, क्योंकि करने